Arom kadogwe phansame Assam Assembly Aputhak elitum alom so phi than ponang athe elitum Prekjek Ason thekponongji 28 July ani hadak budget session do bomhut non mailitum than namnang E20 Janta Party Aputhak nalitum Ajoine le det thaiji E20 Janta Party kopilop E20 Janta Party banke non social media long aphi ong followers ong no adhek news media long pachinia tenge 3 lakhs anke le edloplo nili sitame hala Instagram long langlo sitame non bang thekpon long le det remove de lone delete pet lone mate amen long kelar phak lone thekpon long le sitame Prekjek news media long jong se tum langlo putangte 3 lakhs followers le loplo lason tak se hala x long sitame 50,000 abad de followers le lopu alang litum hekmanong lo CJP made cockroach janta party alang litum stame kidiman pon bangke dharmendra pradhan chirizanangji chesong lo alang litum jantar mantar long chesong lo lapenke kijut si bangke chirizanang koklo lasila sontak thaklo la E20 janta party tum stame social media pen si chengpon lo alang litum a demand mangela son lo la E20 Jangthu bangke padoda chok sitame option pinangji polo holo 100% pure petrol sitame jor nangji polo option pinangji polo customer dumhan E20 Jangthu da padunang po Lapenke la punat pure petrol Jangthu same padunangji polo athe pena an complain arju ponong lo polo la E10 aghari motor atumbang la E20 Jangthu ki thabang ke gari kan hokdo polo Lapenke mileage sitame nangdu no eda ti polo Lapenke sarkar duma gopilo pu sarkar duma pu gela sono lahaya Jangthu ke thapen le gari khengnoji kali lage thangnat kano ga be pu sitame mileage bangka sabu jumchet thai po alang tumat samling je pon bang sola mangke sitame ratum si chini lo bangsu E20 Jangthu ke thapen gari phan mission ma hino dagma lasoposi hala CJP tum protest bangke success je thekponong no asi non bang pu thot la E20 Janta Party same Keklangji Angring the tano men si social media long 3 lakhs abad le ro sitame non bang nili Instagram long lango thekponong le det kaprek E20 Janta Party pugido dharmendra pradhan pan chirizanangji poson se la union transport minister lo Nitin Gadkari alangli phan same resign nangji polo ane tum totally latum ground ang sun at si protest lo mate movement deng elu pubang kalila alang tum la social media long active piglo la si copy ko son bone jong si apor nang le lo protang te tum kadoga velam same chini pol pang thek ponong po la son daktal si la AAP mate Aam Aadmi Party leader lo Arvind Kejriwal alang li stamela August 1 arni bangke Delhi long mai padu ponji polo bang so Aputhak la son daktal si hadak Transport Association do Delhi long alang litum samela August 4 ke parliament long an Kachesongji polo lasi bangso Kachesong same chengpo nili jungjung ke matha ke bangso Kachesong mange do ponvek bola benke la CJP tum la dharmendra pradhan ma chirizanangi po son si put hot non stame bangso Kachesong do kokta thek nili jungjung ke matha bangela son lo sitame sarkar dum pine pena bidi pen pang samnunri labangi putek thide lo 28 July ani la Assam Assembly long session do pono hala sut Prekjek Ason nili ke thek long dam bangela son lo kado kave tum stame arlenga choi Karbi choi Lapenke mapladi pohu charbak leblap sili tum thek ponong lo isi uniform Ason anu tin si kaprek akar bia choi la putakali ilitum isi vet si thek ponongji asapo che prek pachat dokokta thek sidami isi vet son si thek ponong lo lasi nelita chini ne komara bidi lo ne Lapenke kupi lo ne hai kadok ave nili thang ta chini athe hadak Assam Assembly long ke cheng pen kadok ave same arling choi si ching choi la lasi nili jungjung ke matha bangela ka king no ke kalilo mission no ilitum a culture ilitum a pindeng sumpot same kado kawe Assam ponon angtan ponon bangso dress bange thek pon la sihada Karbi dun ke ilitum MLA to bange dolo Lapenke puna ilitum Karbi ang long pen malo speaker same hadak dolo la si Karbi tum ke lan velo la si alang litum pensi lahai kado kawe lahai asai ke claim lo mapu athe
anul ka prek ke dam si chingchoi tha mane chingchoi lap tha pu ke pudam bang abelo lasi pudam ji pudam de system la ili tum MLA tum amelo lasi misen isyang theklo la bang ke ni li jungjung ki ma thake Lapenke 27 July ni hala suhut stame litum isi misen pen ang thek mate isi misen abirta son noi litum thek ponong lo athe la litum MLA lo mate litum CM lo Dr. Tuliram Rong alang li sitame hal hemprek alam ma akaprek lo stame la PGR VGR lo Lapenke la encroachment di ang tan pen ilitum along le phelang long mate ilitum along ri nong nangki lutap nangke dotap sarkar along li long nangke dotap Lasi alang itu macam si eviction nangji pelutang te dak law and order aja kong abidat bang sab Aputhak bangke ini tum MLA Tuliram Rohan seme paklang nuno lasi law and order aja kong seme nang pinangji council long hala bang so Aputhak seme nang di paklang nuno lasi law and order aja kong jong si dolo pelutang te la PGR VGR long an same eviction ji phanke sab waki joy bangke dopo lasi alang li bang tuning rip mon lo bang so law and order aja kong ki PG fans tame Lapenke hala Hemprek Aputhak bangke litum lan RD abida sonsineri jungjung mai matha the alang ni kitching angku bangke Karbi lams pensining je ponlo Karbi lambe ningje ponlo Hemprek hang bom polamang ningje ponlo sitame hadak adek to bangke arjutek thedet lo mate hadak e arjutek thelo kadoga veke Karbi tumsi arjutek chotpo pena to bangke masi interruption to ko jone alang li Assamese men sining je thurong hala Assamese men kaning je hut bangke la longle protection Aputhak bang sining je pon stama hala article 244 e mate Hemprek Aputhak bangke ningje pon pedelo hala Karbi pen kaning je hut bangke Hemprek hang bom lo mate Hemprek hang bom lan bangke alang li ningje pono lasi bangso Hemprek Aputhak kaning je don magala ge just ningje na ingji pu pancholo adak buji seme buji je de arji seme arju tekte sitame hala PGR VGR modela illegally pen hadak longle nangke cherai matela sarkara longle long nangke duthip la Aputhak mangke klardak pen salang i hadak ningjidun pamelo paklang dun pamelo sinali tum stame langtha bangso video jong si langle prutang te chini ne deji nanali tum aprang si langpon ikpa metha Lapenke nali tum comment speak tha alangli bangso Hemprek ke hang Aputhak bang kwan si RD ke dolo hala Assam assembly long ke pakla 3 minutes within 3 minutes. Okay. Speaker ke hai. Le tum Karbi tum 6 schedule ke long lage methang elami ki pending support pen chenglok ejutang jubat nim rokom la pen bisar gidar chok plang pusi itu man 6 schedule nang epilo. Lasi non tum Hemprek hangbom mate state hangbom lasi মানে অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো কাৰণে মই আপোনাক জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয় যাতে আমাৰ মাতৃভাষা মাদাৰ টাং জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত যাতে আমাৰ কাৰ্বি লেংগুৱেজটো যাতে ট্ৰেন্সলেটৰ আপুনি ইয়াত ৰাখে তাৰ কাৰণে মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ ঠিক আছে আপনি অধ্যক্ষ মহোদয় যে পেপাৰৰ সেন্টিনেল পেপাৰ ভেৰি সিৰিয়াছ অফ লেণ্ড ইন ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লকছ ষ্টিল ইনক্ৰচ আপন সেই ইনক্ৰচাৰবিলাক এভেকশ্যন কৰিব হ'লে আমাৰ হাতত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আছে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই চিফ মিনিষ্টাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও যাতে আমাৰ নিজৰ মাটি যাতে ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত যে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জুৰিডিকশ্যন যাতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমাক পাৱাৰ দিয়ে কাউন্সিলত যাতে আমাক পেৰাগ্ৰাফ 20 পাইছোঁ কিন্তু পেৰাগ্ৰাফ 20BA সেই পেৰাগ্ৰাফ 20BA ক্ষমতাটো যাতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত যাতে সেই ক্ষমতা দিয়ে তাৰপিছত গভৰ্ণৰে আমাক এছেন দিব যাতে ইলিগেল ইনক্ৰচাৰবিলাকৰ আমি সেইটো সোনকালে এভেকশ্যন কৰিব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰ্বি আংলঙত বহুতো ইনক্ৰচাৰ আছে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে আশীৰ্বাদ তেখেতে সহায়তাৰ কাৰণে আজি ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ নাগালেণ্ডে হওক জুডুকুলিনিয়ে হওক খানবস্তিয়ে হওক আমাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ লাংকাজানে হওক প্ৰায় 3000কৈ অধিক পৰিয়ালৰ আমাৰ ইনক্ৰচাৰ আমি ইভেকশ্যন কৰা আমি ছাকচেছ হ'লোঁ সফল হ'লোঁ
অধ্যক্ষ মহোদয় এনেধৰণৰ আমাৰ এতিয়াও PGR VGR পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি ইনক্ৰচাৰ আছে সেইবিলাক যদি আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যদি আমাক ছাপোৰ্ট দিয়ে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি সেইটো আমি ইভেকশ্যন কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰণ আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাততে আছে গতিকে পেৰাগ্ৰাফ 20 BA যাতে আমাৰ গভৰ্ণৰ যদি সেই ক্ষমতা দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে মই অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম যে উইদিন দ্য জুৰিডিকশ্যন অফ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এণ্ড ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল যে SPDC আগতে ইচিয়াৰ ইনিৱেৰ কনফিডেন্সিয়েল ৰিপৰ্ট দেখ যোনে CM তেখেতে সেই চিয়াৰটো তেখেতে লিখে ঠিক তেনেধৰণৰ OC IC ইনস্পেক্টৰৰ ট্ৰান্সফাৰ পষ্টিং within the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council and Dima Hasao Autonomous Council সেইটো আমাক যাতে ক্ষমতাটো দিয়ে ধন্যবাদ অধ্যক্ষ Nili jungjung ma thage hala bangke lan important and we del hala sud bang Lapenke kaprek assistant hudalang tum kaprek jingki che than do thai ji system bangso assistant nong bang la Hemprek Aputhak bangke RDP pe system la PGR VGR Aputhak Lapenke la law and order je ko nang pinangji Aputhak bangke RD do chot pe sin ji Resi bangsa Aputhak bangke choro nangji eritum salute pinangji alang li phan system hala Hemprek bangke to mu che than pon bamang alang di jongsi kaprek session hood RD do jot pen ning jedun lo plutang te ilitum ka choro nangji system kenang sot lan ilitum che thanam chonang bangso video long ilitum Charlie Ponong lo la E20 Janta Party amhang thek de thaji mate Kachesong pondokok thaji Lapenke Assam Assembly long kado kave tum stame MPs tum an stame Arlinga choice ching choi lab lo Lapenke ma plus stame charvak lab lab lo lason si iltum IMLA Dr. Thuliram Ronghang alang li sitame hadak Hemprek alam ke RDPOA stame PGR VGR alam matela longle nakit cerai tap di ang tan pendak naki lut pen ki do tap lahai ka do ko bia Aputhak bangke RD do jot pen salang di sime paklang lo pona chethanam chonang jong si pene pena update do thulo pulotang te ilitum chethan thunang nari tum jong si chini pulotang te comment sang pidunik tha copy porsi la Assam Assembly long la 28 arni bang arling achoy chingchoi lab lab hala bang so Aputhak semnang tu comment sang pidunik tha putat chotang thunang kapra video long do be tham me khado